वहाँ की मस्जिद है, मकबरा है, जो मोहल्ला है जहाँ बचपन में खेले कूदे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात कोई कॉमेडी की नहीं होगी। आज महफिल रहेगी अदब और एहतराम की। मेरे साथ मौजूद है मेरे वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल कासिर साहब। तो मैं खैर मकदम करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। आज यहाँ पर गुफ्तगू होगी उनके बचपन से लेकर मेरे बचपन तक की, और पहले के ज़माने में क्या फ़र्क था और आज हम इस दौर में क्या बदलाव देख रहे हैं। अब्बू, आजकल के जो बच्चे हैं वो हर टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, उनका एंटरटेनमेंट जो है वो मोबाइल है। आपके ज़माने में सबसे बड़ी शैतानी क्या हुआ करती थी? करिएगा, हमारे ज़माने में मोबाइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हमारे बचपन में टीवी नहीं था। हमारे बचपन में सिर्फ एक रेडियो जो बैटरी से चलता था। बिजली भी आम नहीं थी, सारे घरों में बिजली नहीं थी, चंद मखसूस घरों में बिजली थी। जिस जगह हम रहते थे वहाँ एक चौधरियों में बिजली थी, एक नवाबजान खां के यहाँ बिजली थी, एक सड़क पे बल्ब जलता था। और बच्चों का उस वक्त का काम था, चीनी के टुकड़े ले लिए, वो लिहाफों में जलाने रात को सोते वक्त, या उसके चूड़ियों के टुकड़े ले लिए, उन्हें रगड़ना और चिंगारियाँ देखना। और दिन में अपने कबड्डी या गिल्ली डंडा या एक गेड़ी का खेल आता था, लब्बादाज वगैरह, ऐसी चीज़ें खेलते थे। कभी कोई ऐसी बात आपको याद है कि आपने कोई ऐसी शैतानी की हो जिसकी वजह से आपको दादी ने डांटा हो या दादा ने कोई डांटा हो? कुछ ऐसी बात आपको याद है? कोई वालिद तो हमारे थे नहीं, वालदा थी हमारी। वो हमारी हर बात में हाँ में हाँ और खुश रहती थी। कभी हमें किसी बात पे डांटा नहीं, ना हमने कोई कभी ऐसी शैतानी बदतमीजी की। एक बड़ा अहम सवाल, क्या पहले भी कमाई करना इतना ही मुश्किल था या आज की जो स्ट्रगल है हम लोगों का वो ज्यादा है? पहले ज़माने में मजदूरियाँ बहुत कम थी, पैसे बहुत कम मिलते थे। सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, एक कंघी का काम था या खेती बाड़ी का काम था, और काम थे नहीं। कंघी के काम में इतने पैसे नहीं मिलते थे, आदमी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। जंगल में भी जाने के बाद पैसे कम मिलते थे, मेहनत बहुत ज़्यादा थी। तो पहले लोग इसलिए गरीब और परेशान थे। आज का लोग, अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत है और हर तरह से आदमी पैसा कमा लेता है। आपकी पहली कमाई क्या थी? आपको क्या याद है वो, और आपने उन पैसों का क्या किया था? हाँ जी, पहली कमाई कुछ ऐसी थी बस कि कभी कंघी का काम कर लिया, कभी खेती बाड़ी के काम में लग गए और बस घर का ही अपने काम चलाया। घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, कोई कमाने वाला था नहीं। 3-4 भाई थे। भाई कभी बीमार पड़ गए थे, उनकी बीमारी का खर्चा बहुत तगड़ा पड़ गया। हमारी पढ़ाई वढ़ाई भी जाती रही और मजदूरी में लग गए। बस वही कंघी का काम था और कुछ काम नहीं था। बचपन की कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत याद आती हो, वो संभल की हो या आपके जो घर था हयात नगर, वहाँ की कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत याद आती हो? तो घर की याद तो आनी है। वहाँ की मस्जिद है, मकबरा है, जो मोहल्ला है जहाँ बचपन में खेले कूदे। एक बात याद आती है, रोज जब लेटते हैं तो सब बातें जहन में घूमती रहती हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पुराना ये हमारे जहन में जो बातें याद आ रही हैं हमें भुला दे। अच्छा, पहले भी दोस्तियाँ हुआ करती थी और आज के ज़माने में भी दोस्ती होती है, तो पहले की दोस्ती में क्या फ़र्क और आज की दोस्ती में क्या फ़र्क है? पहले मतलब की कम होती थी दोस्ती, लगाव की ज़्यादा होती थी। दिलों से दिलों को मोहब्बत ज़्यादा थी। आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करता था, एक दूसरे की हमदर्दी करता था। आज मतलब की दोस्ती है, हमदर्दी नहीं है जो होनी चाहिए थी एक दूसरे को। कि अगर किसी पे कोई तकलीफ हो गई, एक वाक़या ऐसा है कि मेरे यहाँ आज काम कर रहे थे कि वो आ गया 1 अप्रैल, उसमें हमारे भांजे ने जाके हमारे दोस्त को बता दिया कि वो पहाड़ पे से गिर गए। दोस्त और उनका भैया फौरन वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि हम अच्छी खासे हैं, अच्छे कट्टे हैं, तो हैरत हुई। तो वो जो कहने वाले थे वो उस वक्त तो नहीं थे। मैंने बताया उन्हें कि भैया आज 1 अप्रैल है,
اس میں یہ تم سے مذاق کیا گیا. جب آپ کی اپنی لائف شروع ہوئی ماشاءاللہ پوری فیملی ہو گئی, امی تھیں, ہمارے 5 بھائی بہن ہم یہاں پر موجود تھے, اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی مجبوریوں کے تحت آپ کی بچے جو ہے وہ آپ سے تھوڑے تھوڑے دور ہو گئے, الگ رہنے لگے, تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوا؟ احساس تو ہوتا ہی ہے سب کو, جب بچے دور چلے جاتے ہیں, ماں باپ اکیلے تنہا رہ جاتے ہیں, تو احساس تو سب کو ہی ہوتا ہے. ہمیں بھی احساس ہے کہ ہمارے بچے دور ہیں, دن بھر اکیلے پڑے رہتے ہیں, بچے اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں. ایک بچہ ہمارا ہم سے بہت دور ہے, سینکڑوں میل دور ہے, اس کا بھی بہت یاد آتی ہے. اور جب ہمارے گھر میں آنگن میں چڑیاں اپنے بچوں کو چوگا دیتی تھیں, وہ پر نکل آیا کرتے تھے, وہ اڑ جایا کرتی تھیں, تو اپنی بیوی سے یہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. جب ہمارے بچے سمجھدار ہو جائیں گے, جوان ہو جائیں گے, تو ہم بڑھیا بڈھے اکیلے رہ جائیں گے, اور یہ بچے ادھر ادھر کاموں میں اپنے چلے جائیں گے. جو آج کی جنریشن ہے, جیسے ہم لوگ ہیں, کچھ بھی اللہ نہ کرے برا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو کچھ ایسا بتائیے ہم لوگوں کی جنریشن کے لیے کہ آپ کے الفاظ جو ہے ہمارے لیے موٹیویشن بنے. بھائی ہمت اگر آدمی کی ٹوٹ جائے, کمزوری ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے, آدمی کو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے آگے سجدے کریں, اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, آدمی کو اپنی ہمت سے کام لینا چاہیے. جب آدمی ہمت کرے گا تو خدا مدد کرے گا. بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس میں کہ آدمیوں نے ہمتیں کری اور کام کیے, اور اللہ نے مدد کی غیب سے, اور وہ کامیاب ہوئے. بہت بہت شکریہ ابو کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا. ابو ہمارے جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں اب, تو بڑی مشکل سے میں نے ابو کو اس بات کے لیے راضی کیا ہے. اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں جو زندگی کی کشمکش ہے کہ پہلے ابو بہت زیادہ مصروف تھے, ہم اس ٹائم چھوٹے تھے, آج ہم لوگ مصروف ہو گئے ہیں, اور ابو نے جیسے بتایا کہ ہم لوگوں کا پورا دن انتظار کرتے ہیں. تو یہ جو بھاگ دوڑ ہے زندگی کی, اس میں سے کچھ لمحے ہم نے اس کیمرے میں قید کیے ہیں اور آپ کے ساتھ انہیں ساجھا کر رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے واپس بھیجے. جب شام کو گھر آ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خیریت سے گھر پر واپس بھیج دیا, اور دل خوش ہوتا ہے, اللہ سے دعا مانگتے. بے شک یہ والدین کی ہی دعائیں ہیں جو ہر روز اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد ہم ساتھ خیریت سے الحمدللہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے والد کا سایہ ہمارے ساتھ ہے. میں اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تب ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی, اور جب تک قدر سمجھ میں آتی ہے تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے. اگر آپ کو بھی اللہ نے ماں باپ کی نعمت سے نواز رکھا ہے تو پلیز دھیان رکھیے.